अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज बेनज़ीराबाद जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अदा की। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट जबकि राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ईद की नमाज मुल्तान में अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने नमाज ईद खैबर में जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में अपने आबाई गांव और गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज अदा की। फजलुर रहमान ने खुद ईद उल फितर की नमाज की इमामत करवाई और खुतबा भी दिया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बड़े इज्तिमात हुए। उम्मत मुसलमा में इत्तफाक और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। ईद उल फितर फौजी जवानों के साथ मनाई। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। कौम के दिफा में जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर फौजी जवानों की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दुश्मन अनासर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अज़म का यादा। ऑपरेशनल कामयाबियों को शहदा की असीम कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। नाज़रीन, सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हमाकी को फ़रोग़ देने का दिन है। मुआशरे में एहसास ज़िम्मेदारी को मजबूत करें। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, ईद का दिन इस्सार, इत्तेहाद और ज़िम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करता है। इस दिन के मौका पर हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात से गमगीन हैं। उम्मत मुसलमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मन हैसुल कौम दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ को है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से भी कौम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। वज़ीर आला पंजाब की भी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज ने ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। ईद पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए अमन, खुशहाली और बरकतों का पैगाम बने। मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़म्मर है। ISPR के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अहले खाना से दूर मुल्क की हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने पैगाम में पाकिस्तान के बहादुर मर्द ख़वातीन की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में शहदा और गाजियों के अहले खाना की साबित कदमी और हिमायत को भी सराहा गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ईद उल फितर के मौका पर पूरी कौम और मुस्लिम उम्मा को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशियां बांटने, मोहब्बत और एसार के जज्बे को फ़रोग़ देने और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ईद उल फितर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि खुशी के इस पुरमसरत मौका पर हमें मुस्तहिक और नादार अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए और दिल खोल कर उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी हालात के पेश नज़र हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में किफ़ायत शारी को फ़रोग़ देना चाहिए। सरदार अयाज सादिक ने मज़ीद कहा कि कौमी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ ताउन और मुल्क में अमन व अमान के क़याम में अपना किरदार अदा करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हर पाकिस्तानी को समाजी, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। रूसी सदर का ईरान से इजहार यकजहती। पुतिन ने ईरान को काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी क़यादत और अवाम को नौरोज़ की मुबारकबाद दी। कहा, अमरीका और इसराइल के हमले मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन खतरा हैं। मुश्किल वक्त में मॉस्को ईरान का काबिल एतमाद शराकतदार है।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفاکانہ قتل کیا گیا۔ مشرق وسطی تنازع عالمی توانائی بحران کی وجہ ہے۔ اور وہاں امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے متعدد شہروں پر حملے، تہران، کرج اور اصفہان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ شدید بمباری سے 2 ایرانی شہری شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر بھی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بمباری کے بعد تابکاری مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ کے آبنائے ہرمز پر بھی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ادھر اسرائیل کی لبنانی دارالحکومت بیروت پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ بیروت میں حزب اللہ کے مراکز پر حملے کیے گئے۔ لبنان اور ایران پر حملوں میں شہادتوں کی تعداد اب تک 2500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں اور ان کے لواحقین کو ضرور یاد رکھا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ملکی دفاع کی مضبوط بنیاد ہیں۔ امت مسلمہ اس وقت آزمائش سے گزر رہی ہے جس میں فلسطین، سوڈان اور کشمیر کے مسلمان سر فہرست ہیں۔ خواجہ آصف نے زور دیا کہ عالم اسلام کی بقا اتحاد میں ہے اور تفرقہ ختم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسرائیل کسی کا دوست نہیں اور مشترکہ حکمت عملی سے ہی ان کا مقابلہ ممکن ہے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن میں نمایاں کامیابیاں ملی ہیں اور اس کو اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کو افغان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ اپنے مشرقی اور مغربی سرحدوں پر موجود دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ناصرین، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو پوری دنیا میں اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان نے ایران پر ہونے والی جارحیت کی واضح مذمت کی۔ پاکستان نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ پاکستان کی قیادت نے ہر جگہ حق اور سچ کا موقف اختیار کیا۔ پاکستان اس وقت عالم اسلام میں اتفاق، امید اور اتحاد کی علامت ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 9 مئی ہم نے تو نہیں کیا تھا، 9 مئی کی سزائیں عدالتوں سے مل رہی ہیں۔ ملکی دفاعی اداروں پر حملے کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز آپ کے سامنے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے سب واقف ہیں۔ جن کو 9 مئی کی سزائیں ہوئیں وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ افغانستان سائٹ پہ پاکستان کا موقف بڑا دو ٹوک، بڑا واضح اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ بلکہ دوحہ معاہدہ جو افغانستان پہ برسر اقتدار رجیم ہے، جو اس نے کیا ہوا ہے اور وہ اس کا پابند ہے، اس کے مطابق ہے۔ پاکستان نہ تو افغانستان پہ جنگ مسلط کرنی چاہتا ہے، نہ ہی پاکستان افغانستان کے کسی حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے جو کہ بین الاقوامی طور پہ مسلمہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو اور وہاں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، سب سے پہلے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے مسلم امہ کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں عید کی وجہ سے آپریشن معطل ہوا ہے۔ مزید کہا کہ آپریشن غضب للحق معطل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ افغان طالبان کو دوحہ معاہدے میں کیے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ اور ناصرین، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایران کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، اب رجیم چینج مغرب میں ہونے والا ہے۔
कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने पूरी उम्मत मुसलमान और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि एक तरफ ईद की खुशियां हैं तो दूसरी जानिब गजा के बेघर अवाम शदीद मुश्किलात में हैं। गजा के बच्चों और मुजाहिदीन को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने मलबे के ढेरों पर ईद गुजारी। हाफिज नईम ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज स्कूल की 176 बच्चियों को निशाना बनाकर किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा किया कि वो उन हमलों की मसम्मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में गिरा हुआ है। हमारे दिल उन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारों को खो दिया। ईद के मौका पर वीडियो पैगाम में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि इस बरस हम बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो, मस्जिद जल्द दोबारा पटरी पर आ सके, गरीब आवाम को रोजी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश न आए। वज़ीर आला पंजाब और उनकी हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बरस ईद का त्यौहार जंग के सायों में घिरा है और हमारा दिल उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए तड़प रहा है जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए हैं, इन्होंने अपनी जानें खो दी हैं। ईद खुशी का त्यौहार होता है और इस बरस बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं, इस उम्मीद और दुआ के साथ दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो, मईशत जो है वो दोबारा से पटरी पे आ सके और गरीब आवाम को रोज़ी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब और उनकी हुकूमत ने जो है वो इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए वो बाखबर भी है और तैयार भी है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहले अपने रिलीफ प्रोजेक्ट्स जो रमज़ान के अंदर भी थे और गुड गवर्नेंस जो है उसके लिए गरीब तबकों को जो है वो इस रिलीफ दिया था। और नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। मसरूफियात ने इंसान को कई फ़राइज़ से गाफिल कर दिया, लेकिन दुआए मग़फ़िरत के लिए कब्रिस्तान आने का सिलसिला आज भी बरकरार है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों में पहुंची। शहरियों ने अपने प्यारों की खबरों पर फातिह ख़्वानी और उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी की। शहरियों ने खबरों पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। नमाज के बाद यहाँ अपने अजीज़ व अकारिब की दुआए मग़फ़िरत के लिए आए हैं। नाज़रीन, मशहूर गुलकार चाहत फ़तेह अली खान कहते हैं, मैं हादसाती सिंगर नहीं। ईद के पुरमसरत मौका पर चाहत फ़तेह अली खान ने टीवी टुडे से क्या गुफ्तगू की, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी शजरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ और आज हमारे साथ मुनफरद स्टाइल के गुलकार चाहत फ़तेह अली खान मौजूद हैं। खान साहब, पहले तो आपको मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये बताएं कि हादसाती तौर पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए, सुर पक्का हुआ, ये कैसे आया म्यूज़िक इंडस्ट्री में? ये आपके चाहने वाले जो है ना ईद उल फितर पे आपका ये सुनना चाहते हैं। हादसाती तौर पे नहीं, 10.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ और बचपन से जब 6-7 साल का था, 8 साल का था, तो म्यूज़िक का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, ऐसे कलरफुल कपड़े पहनता था। लेकिन घर वालों ने कहा कि पहले डिग्री करनी, अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो फिर आगे कुछ काम कीजिएगा। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज जीसी में आए, ग्रेजुएशन की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में चले गए। तो बस फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये टाइम है आपका, तो 10 साल पहले मैंने शुरू कर दी। हाँ जी, हाँ, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपने किसी न किसी को फॉलो करना होता है। स्टार्ट में तो मैं कव्वाली से स्टार्ट लिया था। कव्वाली से 10.5 साल पहले तो मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ज़्यादा सुनता था, तो इसी वजह से दोस्तों ने नाम रखा चाहत, तो मैंने आगे लगा दिया फ़तेह अली खान, क्योंकि मैं उन्हीं को गाता था। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए। तो मेरे जो अपने गाने हैं वो मैंने 5 साल पहले रिलीज़ करने शुरू कर दिए। 80 हो गए, तो 80 में से 32 हिट माशाल्लाह। ये सब अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। सॉन्ग जो आप बहुत अच्छा गाते थे, कॉमेडी से हट के, कॉमेडी तो सुन ली सबने। मैं सीरियस ही करता हूँ। मैं सीरियस ही करता हूँ, लेकिन कोई कॉमेडी समझ रहा है, कोई फन कर रहा है, जो कोई एंजॉय कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मिलते हैं
پیار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. 3 ٹریک ماشاءاللہ جی آ گئے ہیں اور سب سے پہلے انترا پیش کرتا ہوں. لیتی ہے لیتی ہے لیتی ہے لیتی ہے چنچی پہ لیتی ہے, ہوائی جہاز میں لیتی ہے, پارکوں میں لیتی ہے, کمرے میں لیتی ہے, ہوٹلوں میں لیتی ہے, وہ اپنے ماہیے کا, وہ اپنے رومیوں کا نام لیتی ہے, نام لیتی ہے. اور ایک ماشاءاللہ ریلیز جی کر دیا, وہ ہے جدوں ہولی جئی, وہ جدوں ہولی جئی کرنا ہے پاں میں ستی اٹھ پہنیاں, میں ستی اٹھ پہنیاں. اور تیسرا ماشاءاللہ ہے جی, اس کا انترا ہے جے پیار دا مزہ لینا ہے چپ کر کے, یہ ماشاءاللہ ہے. اچھا, ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کو جاتے جاتے کیا پیغام دیں؟ ٹی وی ٹوڈے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. خوب انجوائے کریں, زندگی بہت چھوٹی سی ہے. اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے اور اپنے ہمسایوں سے, تینوں نال پیار کرو. عید الفطر کے موقع پر چاہت فتح علی خان صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اپنے چاہنے والوں سے پیار کریں, زندگی بہت. چاہت فتح علی خان کی دلچسپ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم عید کے موقع پر کک بن گئے. بابر اعظم عید کے لیے سوئیاں پکانے کچن پہنچ گئے. بابر اعظم نے اپنی سوئیاں پکانے اور کوکنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اپلوڈ کی ہے. سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو کے کیپشن میں کرکٹر نے لکھا کہ میٹھی عید سگنیچر. بابر اعظم نے روایتی شیر خورما تیار کیا. سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آتے ہی صارفین نے انہیں عید کی مبارکباد بھی دی. ناظرین, آگے بڑھیں اور بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی. وفاقی دارالحکومت میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید کی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آج دنیا غیر معمولی آزمائش سے دوچار ہے. خطے میں جاری جنگ نے عالمی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس وقت عالمی منڈی میں خلیجی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر صورتحال یوں ہی بگڑتی رہی تو پھر مزید اضافے کو رد نہیں کیا جا سکتا. حالیہ قیمتوں کے بڑھنے سے عوام پر بہت بوجھ پڑا. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے عید الفطر کے موقع پر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ کے مہاجرین اور یتیم بچوں کے ساتھ عید منائی. پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نماز عید کے بعد وہ الخدمت کے زیر انتظام رہائشی ٹاور پہنچے, جہاں فلسطینی خاندانوں سے ملاقات, عید کی مبارکباد اور بچوں میں عیدی اور تحائف تقسیم کیے. شہر العبور میں یتیم بچوں اور متاثرہ خاندانوں کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ بھی دیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ پاکستانی عوام اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور الخدمت انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. انہوں نے بتایا کہ غزہ میں ریلیف کے بعد بحالی کے منصوبے جاری ہیں, جبکہ مصر سمیت دیگر ممالک میں مہاجرین کی کفالت بھی کی جا رہی ہے. دورہ انسانی ہمدردی اور یکجہتی کا عملی مظہر قرار دیا گیا. برطانیہ اور یورپ کے تمام ممالک میں عید الفطر نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. لندن, برمنگھم, مانچسٹر اور گلاسگو سمیت مختلف شہروں میں مسلمانوں نے نماز عید کے بڑے اجتماعات میں شرکت کی ہے. مانچسٹر کی اقرا مسجد میں عید کے 4 اجتماعات منعقد ہوئے, جن میں لانگ سائڈ اور گورٹن کے علاقوں میں مقیم مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عید الفطر کی نماز قاری افتخار احمد نے پڑھائی. اجتماعات کے دوران پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں, جبکہ خطے میں ہوئی کشیدگی اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و محبت کے لیے بھی دعا مانگی گئی. نماز کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی اور خوشیوں کا اظہار کیا. مبارکباد اس عید کے موقع پر, اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس میں جو جتنی جلدی ہو سکے یہ جنگ ختم ہو اور مسلمانوں کو فتح, اللہ پاک فتح عطا فرمائے, ایران کو فتح عطا فرمائے, اور اس میں اب بہت ہو چکا, امن ہونا چاہیے اور اس کو بات چیت کے ساتھ, ڈائلاگ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے.
तमाम उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सब एक साथ रहें, हमें एक साथ होना चाहिए, एक जिस्म की तरह, यही ज़रूरत है। और उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हों जो हमें मुसलमानों का खून पानी की तरह बहा रहे हैं। हमें एक जिस्म में वाहिद की तरह होना चाहिए और यही होना चाहिए। सबको ईद मुबारक, खुशियों से रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें और हम परदेशियों के लिए भी दुआ करें। तमाम मकातब फ़िक्र ने, तमाम मुसलमानों ने एक दिन इकट्ठी ईद की है, तो ये इंतहाई खुशी की बात है। अल्लाह ताला जिस तरह हमने यूके के बरतानिया के मुसलमानों ने, अल्लाह ने इनको ईद पे इकट्ठा किया, अल्लाह पूरी उम्मत को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा फरमाए और अल्लाह हमें सैयदना फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान नसीब फरमाए और उम्मत लेवल पे अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए। और मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द इसमें मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए और अमन व अमान की सूरत हाल को दुआ है कि अल्लाह दोबारा से जल्द कायम फरमाए। अफसोसनाक खबर नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब की वालिदा इंतकाल कर गईं, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौका पर सियासी और समाजी हलकों में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मलिक अहमद सईद खान MPA, सूबाई वजीर ज़िशान रफ़ीक MPA, शौकत भट्टी MPA, शुएब सदीकी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर इमाद भली समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा पीर अशरफ रसूल, राहिला खादिम हुसैन, हिना परवेज भट्ट, राना अरशद, सरदार फारूक, मलिक अली अहमद, अब्दुल मजीद चंद, शहबाज खोखर और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद भी जनाजे में शरीक हुए और अहले खाना से तासियत का इजहार किया। मरहुमा के इंतकाल की खबर सुनते ही सेक्रेटरी जनरल के घर तासियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है, जहां लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी की दुआएं की जा रही हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।